дуруд шунавандагони азиз, ин барномаи роҳатбар аст ва акнун мебинем ки шунавандагон боз ба мо менависанд, аммо иҷоза диҳед ҳадиақал соати дуввуми барномаи роҳатбарро шурӯъ кунем ва бубинед ки меҳмони мо аллакай дар инҷост. Гулноза Хоҷаев ва рӯзноманигор дар телевизиони Бористон, хусусан муаллиф ва ровии барномаҳои як соат, алифбои роҳ ва заковат. Илова бар ин гуфтанӣ ҳастем ки Гулноза Хоҷаева баробари албатта дар телевизион маъруф буд ва боз як мавҷи дуввуми маъруфияти Гулноза ин албатта баъд аз YouTube сериали Хусури ман аст ва ман бовар дорам ки Гулноза инро қабул дорад. Меҳмони имрӯзаи мост дар барномаи роҳатбар. Хуш омадед. ташаккури зиёд. Сараввал мехоҳам саломи худро ба кулли шунавандагони Азия плюс ва мухлисони филми Хусури ман бирасонам. Ташаккур ки маро ба барнома даъват кардед. Саломат бошед. Мо ташаккур мегӯем ки даъвати моро пазируфтед. Як тавсияи хурд қабл аз оне ки албатта ба барнома меояд, кӯшиш кунед ки ҳамон ба истилоҳ процедураҳои тиббиро ба як вақти дигар бизоред. боз ҳам хубтару беҳтар мешавад. ҳазлу шӯхӣ мекунем. Албатта ташаккури зиёд мекунем ки меҳмони барномаи мо ҳастед. Сипос барои қабул кардани даъвати мо ва албатта суҳбатро ман медонед аз чӣ оғоз кардан мехостам. Яъне солҳои пеш дар телевизиони Бористон номи шуморо ҳамчун Гулнози Булбул менависанд ва агар хато накунам солҳои охир дигар Гулноза Хоҷаева менависанд. Ки номро ба шумо яъне фикр кард ки чунин ном гузоштан лозим аст? Гулнози Булбул. Гулнозаи Булбул Булбул номи падарам ҳаст. Ба ин хотир хостам ки дар титрҳои барнома ҳамчун Гулнозаи Булбул бошам. Номи бисёр аҷиб. Яъне бисёр бештар ин ҳамчун як тахаллуси рӯзноманигорӣ ҳам гӯем, хато намекунем. Садои ширин дорам. воқеан ман ба он хотир мегӯям ки дар баъзе аз боғчаҳои бачагона бархе аз яъне ҳамон дояҳое ки дар он ҷо ҳастанд, момодоя мегӯянд бештар ё ки доя мегӯянд, онҳо яъне номи махсус доранд. яъне баъзе аз онҳо номи тутиро мегиранд, баъзе аз онҳо номи дигарро мегиранд ва ман ҳам бар он андеша будам ки агар телевизиони Бористон бошад, шояд бо паррандаҳо алоқамандӣ дорад. Вале ба ҳар нав бисёр аҷиб. Як соли акнун аз солҳои кор дар телевизион, кор ва фаъолият дар телевизион бармегардем ба солҳои хурдӣ. Чӣ хотироти нек аз солҳои кӯдакӣ доред? Фарқе надорад, аз истеъмол кардани хӯрок бошад, аз корҳои хона бошад, аз таҳсил дар мактаб. Чӣ хотироти нек доред аз солҳои мактабӣ? Аз солҳои мактабӣ ё он ки кӯдакӣ дар маҷмӯъ мегирем? дар маҷмӯъ бисёр хотироти хуб дорам, чунки аз ҳамон лаҳза то ҳозир хеле ки ҳозир фаъол ҳастам. Дар мактабхонимам дар синф ай ҳама талабаи пешқадам будам. Бо муаллимаи синфи яким Мирзоева Меҳринигор мада фақат як нерӯ медоданд ки диққати мара ба хондан фақат ба тӯҳфа ҷалб мекарданда. Зуд мада тӯҳфа медоданд. На танҳо мада, аммо чанд касе ки дар як синфхона мехондем, ба тӯҳфа диққати моро ба хондан ҷалб мекард. Шояд маро ҳам агар чунин ҳавасмандӣ мекардам, шояд ман ҳам хонандаи хуб мебудам, аммо вале лекин мегӯем бисёр хуб, яъне бисёр як роҳи хуби ҳавасмандгардонии хонандагон. Дар кадом мактаб таҳсил мекардед? То синфи чорӣ дар мактаби 44 ноҳияи Исмоили Сомонӣ таҳсил кардам, вале бо сабабҳои оилавӣ баъдан мактаби рақами 51 ман дар ҳамсоя мактаб таҳсил мекардам, дар мактаби 12. Аммо ба ҳар навбед дӯстон аз ин мавзӯъҳо каме дуртар бошем ва акнун мегузарем ба дигар масъала. Хӯроки дӯстдоштаи шумо дар солҳои кӯдакӣ кадом буд? Дар солҳои кӯдакӣ албатта хӯроки дӯстдошта дар ёд надараму аз ягона ширинӣ дӯстдошта дорам. Ин шоколадро бисёр дӯст медорам то ҳозир ва дӯстдори олами ширинӣ ҳастам. Беҳтарин, яъне намояндагони яъне дандонпизишкон, дигар ширкатҳое ки хусусан бештар бо блогерон кор ва фаъолият мекунанд, дар шакли бартер муроҷиат кунед ба Гулноза, шумо метавонед фоида ба даст оред, хусусан дар ҳамкорӣ бо Гулноз. Ва медонед чӣ, мо чун мавзӯи хӯрок ва хӯроквориро матраҳ намудем, чунин як блиц пурсиш ташкил мекунем. Он чизҳое ки шумо метавонед ё наметавонед, инҷо албатта пухтани хӯрокҳо ҳам дар ин феҳрист медарояд. Агар омода бошед мо шурӯъ кунем.
омода ҳастед? бале. мо шуморо хуб мешунавем, шумо он чизе ки мегӯяд хуб мешунавед. Метавонед аллакай гӯшмонакҳоро ҳам истифода баред, он ройгон аст. Ман ба шумо яъне ба ҳар нав таъкид кардан лозим буд ба фикрам. Кадоме ки набошад муҳим ки ба шумо қулай бошад. ҳоло гап мезанем. Як приём. Мешунавед маро? Мешунавам. Беҳтарин. Омода ҳастед? Хизмраму? Не, солҳо он қадар ҳам мушкил нестанд. 1, 2, 3 рафтем. хомшурбо омода карда метавонед? хомшурбо? Не. Тапак рост карда метавонед? Бале. ҳалво пухта метавонед? Не. ин чанд намуд ҳалво аст? Ягонта онро наметавонед? Умуман. Вау. Оши палави серсабзӣ омода карда метавонед? агар ялама нашава хо. тамоми корҳои хонаро дар 1 соат анҷом дода метавонед? Бале. кӯдакро хобонда метавонед? Бале. мошин ронда метавонед? бале. ба писарон луқма партофта метавонед? ба монанди писари хуб ба модаратон келин лозим нест ба қавле? Не. бисёр хуб. ба ҳар нав маҳорати хуб доред. фаъолтар бошед. агар солҳои худро ба мо равон кардан хоҳед, ман каме дар мавриди рақамҳои мо такроран мегӯям. 8400107 телеграм метавонед тариқи телеграм ба мо солҳои худро ба Гулноза Хоҷаева равон кунед, ё ки ба рақамҳои 446 107 ҳатто занг занед. мо кӯшиш мекунем занги шуморо қабул кунем. ва як масъалаи дигар, ин албатта суҳбати асосии мост ки мо суҳбати худро идома медиҳем. ва сол чунин аст, соли навбати Гулноза, меҳру муҳаббати зиёд дар дили шумо бештар аз ки мондааст? яъне ба назари шумо меҳру муҳаббат ё аз падар мешавад ё аз модар мешавад. ман ба шумо кӯмак карда истодам борои посухи дурустро гуфтан, аммо инҷо бештар посухи дуруст вуҷуд надорад. ин бештар аз ҳиссиёт аст ба фикрам. меҳру муҳаббати зиёд аз падару модарам. аз падару модар? бале. яъне ҷудонашаванда аст, як ҷуфти ҷудонашаванда аст? бале, ҳар кадом меҳру муҳаббати ба худ хосро доштанд. аз ҳар яки онҳо ман як хотираи хуб доруму як рафтории хубшонам дорам. бисёр хуб. яъне ман вобаста ба нақша яъне дигар суолро ҳоло бояд мепурсидам, вале ба ҳар нав падару модар, вақте ки ман суол пурсидам дар мавриди падару модар, аввалин шуда яъне ки ба хотири шумо омад? яъне ман дар назар дорам шояд ин Сангинмурод ва Олия буданд ки яъне ба иҷозат ё ин ки баъдан он оилае ки баъдан ба тарбияи шумо машғул шуданд? ин Сангинмурод ва Олия падару модаре ки маро аз синни 8 моҳагӣ калон карданд, тарбияи хуб доданд, диққат, меҳру муҳаббат, як дунёи рангини ма бо онҳо буд. саломон бошед. ёдашон ба хайр бошад. воқеан ҳам албатта кадом лаҳзаҳои аҷибу хандаоварро хусусан бо онҳо яъне ба ёд оварда метавонед? шояд ягон саҳнаи аҷибе буд ки албатта онро гуфта метавонед? вақте ки падарам корда буданд, дар хона хурдагиам, агани қатъи модарам хӯрок хурдагиам, лекин падарам меомад зуд ман гӯшна мегирифтам, баъд мегуфт ки ку духтарҷон инҷа биё, ягон чӣ хурдае? Ба мен гуфтам не нахурдам. ба шикам қабидан гуфтам и ҳичи нахурда, чӣ мехӯра? ҳама чи хонада ҳаст. бояд ман каса гирам магазин барам, як бор берум бурам ки нама қасиётам магазин рафтаистам. беҳтарин. яъне ҳамон тарбияи падар, яъне падари ҳақиқӣ буданд. яъне чунин гуфтан мумкин нест ки падарро иваз мекарданд ё ин ки не, умуман дар фикру хаёлам набуд ки онҳо падару модари аслии ман нестанд. чунки ҳар чизе ки то ба имрӯз ман дорум, мисол агар шояд ягон рафтори хуб дошта бошам, аз онҳост. саломат бошед. ташаккур. бисёр аҷиб. ва уман дар яке аз суҳбатҳо, хусусан ҳамон суҳбати маъруфтарини шумо бо Баридини Сабур буд ки дар он ҷо албатта дар бораи духтани китобҳо гуфта будед. ин яъне чӣ гуна сурат мегирифт? бораи ман аҷиб аст. чӣ китоб медухтед? мо полиграфияда китоб ай 0 сар мекардем да. аввал вай листи тайёрай, листи бигем амхе ростай моро қад мекардем, сайфа бандӣ мекардем, клей, баъд мошинада медохтем. вау, яъне шумо тамоман амон рафти процесс, амон раванди аввалда наметонистам, хато мекардам, баъд ёд гирифтам. чанд моҳ ё ин ки чанд сол ба он ҷо рафта кор кардед? қариб 6-7 моҳ да. 6-7 моҳ.
چی قدر وقت لازم شد برای آموختن این کار این شغل یا اینکه این کسب؟ شاید ماه اول من از اودای کار به خوبی نمیبرآمدم. از همین لحاظ به من کارهای سبکتر رو برداشتم میموندن، لیکن در دوام کار یاد گرفتم، با محیط عادت کردم. بسیار یک محیط کاری خوب داشتیم. برای چی از کار رفته؟ چی سبب شد؟ چون که وقتی که من در پلیگرافیا کار میکردم در کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصوم و در کورس دوم تحصیل میکردم. وقتی در کالج راهبرا دیدند که من فعال هستم، بعد مرا به کار قبول کردند. در دوم کورس بودنم به حیث کاتبه معاون دیرکتور یک ماه کاتبه معاون کار کردم. زود کاتبه خودی راهبر شدم. کاتبه 2 سال کاتبه ادینه‌زاده لطافت کار کردم. بهترین. غیرت با مو می‌نویسد السلام علیکم، میگه دوامی نواری خسوری من رفته ایستاده است. اول سوال. البته ما سریای 12 فیلم خسوری من رو به نوار گرفتیم. منتج می شود و روزهای نزدیک پیشکش دوستداران فیلم خسوری من خواهد شد. سوال نوبتی ما چنین است، وقتی که یعنی شما چطوری که در صحبت‌های قبلی گفته بودید با پدر و مادر خود زندگی میکردید و بعداً با عائله نو گذشتید، یعنی بعد از اون که آنها بیمار شدن البته زندگی در عائله پدر و مادر نو اگر چنین گفتن ممکن باشد، در آنجا هم مشکل بود؟ نه، مشکلش فقط دوری از پدر و مادر بود که مرا بگیم کلام کردن، قدر مهر و محبت دادن، همه وقت در برم بودن و یک باره نبودنشون برام به نهایت وزبین بود، چون که 12 مرد اوچم گذاشتند و 13 مرد باشد اتم. فهمو. لیکن به هر نوع وقتی که شما در عائله نو علاقه زندگی میکردید، به هر نوع در جای کار میکردید، همین طور هست؟ و حتی در باره مشکلی همون سالها هم میگفتید. با چی کار مشغولند علاقه گفتن لازم است به فکرم. شما حالا هم با آنها استقامت میکردید، همین طور نه؟ البته. ما باید همون تجهیزات مخصوص را برای وقتی که راستگویی و سخنهای غلط یا اینکه به قول دروغ را میسنجند گذاشتن لازم است، چون خود را در همین یک لحظه همچون روانشناس احساس کردم. ولی ما باز برمیگردیم به این مسئله. در چند سالگی با عائله نو آمدید؟ صنف 5 بودم. در صنف 5 میخوندم. سلامت باشید. و اکنون در همون سالها آنها به چه کارها مشغول بودند اگر مخفی نباشد البته؟ عائله نو رو نیز من همچون به حیث پدر و مادر قبول کردم. پدرم در مکتب به حیث سوخواست کار میکردن، مادرم باشد علاوه مغازچه داشتن. بهترین، یعنی یک فعالیت خودی صاحب کاری داشتن. البته. شاید خطا نکنیم. سلامت باشید. و اکنون یک مسئله دیگر، شما مادر خود را بعدی سریال پیدا کردید یا اینکه بعدی صحبت؟ اینترویوی معروف. بعد از برنامه صحبت با بردین صبور مادرم رو پیدا کردم. و یک مسئله دیگر، قبل از همون صحبت شما علاقه در سریال پیدا شدید یا اینکه نه من همین مسئله رو نه. و یعنی تنها با اونی که شما در تلویزیون علاقه کار میکردید معروف بودید و علاقه شما رو دعوت کردند به همون صحبت؟ بله، از در صفحه اینستاگرام ما عکس‌های خود رو استوریز میکردیم. در او وقت فرهناز جمشید در فیلم عشق پول دوشنبه بازی میکردند. از استوریز هم کس دیدند که ما در نقش دختری دهاتی موافق هستم. بعد من کاسینگ فایرات کردم. نه ما حالا در موردی نه همون لحظه بعد من فیلم دا بازی کردم. فهمو. نه ما در مورد نبی جان پیرمرد صحبت نکرده ایستادیم. من میگم که یعنی در مورد این مشکلی شما چطور معلومات پیدا کردند؟ یعنی که شما مادر خود رو جستجو میکنید گفتم. مادر ما چند سال پیش صنفی اگر خطا نکنم در صنف 8 با شهلا نجم‌الدینова بودند، روزنامه‌نگار، همون کسی کانال فیسبوک شونده. ما اوجدم یک تا برنامه کرده بودم، در اوجه تنها صدای ما بود. اوجدم یک چند زن پیدا شدن، ما انتظار شدم با مثل همه اوچه اصلی ما پیدا کردن که آمدن از پیش یک دیگر منقطبه خوردیم.
متاسفانه اوچم نبودیم. یعنی شما چه خیلی فهمیدین؟ وقت ما در زنگ زدن گفتم سلام علیکم. اولش معلمم همین کار در ماده یاردم داده بود. معلمم گفت که یک بار اوچت زنگ زن اومده تاجستان. بعد زنگ زدم گفتم السلام علیکم، شما چه خیلی ساز خوب. گفت نه از رحمت و صدای خنده. بعد من فکر کردم گفتم چه خیلی یک مادر اکو بعد این قدر سال فرزند چایا بپرو بیا تاجستان بگرده خنده. که گفت که ما 3 روز تاجیکستان دایم کجا دای بیام ببینم. تا گفتم شما چه تونستین که 3 روز در تاجیکستان گشتن ما ندیدن. خلا خی بیا با قبل استریکا نکن گفتم. با گفتم نه این چای من نیست. اگر اون مادر میشه دلش گم میزد برای فرزندش، حتی ساعت دریغ نمیداشت، در حال میومد با فرزندش واخوری میکرد. واقعا و سوالی دیگری که ما اکنون پرسیدن میخواستیم، در لحظه‌های اولین وقتی که مادر اصلی خود رو پیدا کردید حسیات چگونه بود؟ او حسیات به زبان آوردن نمیشود. ما خوشبختم که او چیزی که میخواستم به دست آوردم. ما در دلم بود که ما اوچم باید پیدا کنم با دستگیری مردم، با دستگیری اکای بردین، با خوشی خودم اوچم پیدا کردم. روبرو شدم تنها با یک کلمه موکزت توانستم فهمونم که ما فرزندی او کسم. وقتی من در روزشون در اومدم مشغول کاری خونه بودن. بعد اومدم گفت سوالی که یکم دادم ما کی گفت اگه نمیخواد کی شما در مورد مادر اصلی هستم گفته ایستاده؟ البته کی گفت با ما قطعی که بردین صبرم قطعی خواهری خالم بگیم ده خواهری و چم. گفتم ما معرفت تمام یگان سخنی زیادی یگان چی نگفتم. اوجای رنگ روشون کیم چی خشدنده سراز ما خونهشون در آوردن. همه چیم خیلی شهر دادستنده چی با ما پرتن برای چی پرتفتن چند سال نبودن کی اومدن همه کارم ما یگان سوال نداده چون نقل کردن. ما احوال زندگیشون ندیدم، احوالشون ندیدم. راستی دلم گنده شد و یگان سوال نپرسیدم. او سوالایی که ما در دلم داشتم فقط میگفتم که ما اگر اوچم ایوم همش رو معین بکنم چی با ما را پرتفتن با کدام مقصد، لیکن نتونستم پرسیده. و یا چون هم خمه فهموندن که دلم عموما نشد یگان گپ ایجاتی پرسم. بعد گفتم که خی نه ما فرزندی شما هرچی که بیاید دستم شما دا میکنم. او کس اویله دار هستن، صاحب فرزند هستن، زندگی الهیده خودشون دارن. سوال‌های من زیاد هستند با گلنوزا خوجاєва شاید در وقت افیر کفایه نباشد همه آن رو پرسیدن، ولی من تکرار میکنم از مادر اصلیتون وقتی که پرسید یعنی واخوردید این معلومات رو گرفته توانستید یعنی شما یعنی کدام روز به دنیا آمدید و نام شما هنگامی تولد شوید چی بود؟ این سوال‌ها رو پرسیدید؟ بله، نام من با گفته مادر اصلیم معرفت سنه تولدم. تا حاضر ما میگویم که 10/02/2002 سال تولدم، لیکن اصلیش باشد با تقویم نو با تقویم نو باز من جوانتر شدم. 03/12/2003 3 دکبر 2003 من از 2002 به 2003 گذشتم پس جوان شدم. چی دیدم؟ نه این معلوم است ولی در یک سال دو روز این هم خوب است. البته توفه قبول کردن رو بنیاد دوست می‌دارم. با مانندی همه من به شما میگم با مانندی همه. و یک مسئله دیگر که در هنگام یک اینترویو صحبت شما قید کرده بودید که بعدی بخوری با مادر اصلی یعنی اویلای حضراتون رو ترک نکردید یا اینکه با کی زندگی میکنید حالا این رو گفتم میتوانید این میتواند مخفی باشد با هر نوع من باید این سوال رو میپرسم بگذار این سوال مخفی بماند. فهمو حالا با کی زندگی میکنید شما حتی با فکرم این روز قید کرده بودید که یعنی اویلای نو دارن مادر اصلی شما. بله سلامت باشید. و اکنون من قبلا گفته بودم که ما یعنی وابسته به نقشه میپرسیم که مادر خود رو از پیشی دیدید یعنی چی طور شما یعنی واخوری یعنی ملاقات کردید در کجا در کدام شهر کی یعنی تشبسکار بود برای این واخوری؟
بعد از چند باره که من با چندین نفر رو واخوری کردم فکر کردم که مادرم هستن ولی نبودن من عموما دل شکسته شدم و گفتم که دیگر نمیابم. لیکن بعد از چند روز زنگ تلفنی می شود اکای بردین سپرده و خالای اصلی من در تماس می شوند میگویند که من با شما کمک میکنم و شما رو به خونه مادر اصلی گلنوزه میبرم، معرفت میبرم. از حیات معرفت به حیات گلنوزه. این دو شخصیت است. البته دو شخصیت، دو زود روز. بعد اکای بردین ما زنگ زدن و یک جایه هر سیمون به خونه مادر اصلی هم رفتیم. والا که باقی مونده صحبت رو مالکه میدونیم. همه جا مادر میگیم. چرا در مورد پدر شما، پدری اصلیتون هیچ یک معلوماتی نیست؟ در صحبت هم بردین صبور چیزی نگفتند؟ قید کردگی هستیم شاید شما. من با دقت تماشا کردم. با دقت تماشا کردم. ساعت 3 شب بود من با دقت تماشا میکردم. نه بگذار من نشنیده باشم، میخواستم از شما پرسم. پدرم زنده و حیات هستن، عین حال بدون از توجیستان هستن. میدونن که من یافت شدگی هستم ولی فکر میکنم از یافت شدگی من خوشحال شدگی نیستن. اگر خوشحال میشدن این لحظه ها دبری من میشدن. فهمو. یعنی شما با اصطلاح همون خرونولوژی رو پیوست کردید؟ یعنی البته بعد از اونی که شما رو در نزد همون بیمارخانه گذاشتن، یعنی چی سبب شد؟ شاید که بعد از این بعد همون جداشوی پدر و مادر شما بود؟ نه، وقتی که ما مونده رفتگین در لحظه دیگرش جدا شدگی نیست. یعنی یک جا زندگی میکردن؟ البته با سبب های مالیوی گفتن. یعنی شما همون ناخونکا رو میگذارید حالا هم که باور ندارید با این؟ بله، اگه اوچن ما همگی 8 ماه داشتم. کودکی 8 ماه چند قم میخورد، استیک استعمال نمیکرد. کودکی 8 البته ماه البته چخل یک مادر جگربند چه ای بهش میگذرد که برایم کمتر نفهمو است. آینده در ما مادر میشم، لیکن ما کودکی رفیق ما بینم هاشون برای کودک میره چه که ما کودکی خود مامونم را هیچ باور نکردن است. فهمو. یعنی البته این هم تو جای خنده‌آور است و تو جای هم بسیار غمگین است که البته چونین البته پاسخ رو گرفتن از باز شخصانی نزدیک. وابسته به سوژه اکنون از اویلا میگذاریم به سریال. در سریال خسوری من شما بیشتر با ابرازی سنگلی مهر بستید. این وابسته به سوژه همون سریال و از ثبت زیاد مهر و محبت حقیقی نسبت قهرمانی عبدالخلیل بوریف احساس میکنید؟ نه، عموما. یعنی من یک چیز میگم با شما، در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اون شخصی که کارگردانی فیلم مجسمه عشق بود بیشتر وابسته به سخن‌های او قهرمانی نعمت و قهرمانی زیبی از اونی که اونها یک جا ثبت میکردن وابسته به سخن‌های کارگردان است. این سخن‌های منه حتی گویا که به یکدیگر یک مهر پیدا کردن و با گفته کارگردان حتی ما اونها رو جدا کردیم در رفتی ثبت از یکدیگر تا اینکه بیشتر یکدیگر رو نبینن، صحنه‌ها جداگانه ثبت کرده شوند. یعنی چنین بود؟ نه، عموما یگان مهر نسبتی عبدالخلیل ندارم، فقط مهری برادری. و سلامت باشید. در مورد قهرمانی نصرالدین نوری‌دین چی گفته میتونید؟ پدر شما در سریال اکنون ما در مورد پدرهای شما بسیار صحبت میکنیم. پدرم به نهایت انسانی خوب است، لیکن خیلی میخوان اکونوم کنند تا اینکه البته فردا به برق نمونیم، به خوراک نمونیم. همه چه فکر میکنن برای همه چه مو صرفه کرونا استفاده کرده، مثال از جمله شکر رو. شکر و عسل بسیار مهم است. در پدری شما یعنی سنگین مراد تماما چون این خصلت نداشتن؟ نه، عموما چیزی که بود وای در بازار در کجایی که بود برای من مهیا میکردن. من فقط میگفتم که دلم همین چیزا خواسته است، ولی جمله‌ام در نقطه نمونده او چیز الکی برای من را میآوردن.
яъне хурсандӣ умуман хушбахтии аслиро хушбахтии аслии ман дар канори ҳамин ду нафар буд ки ман бениҳоят дар он вақт хушбахт будам. Метавонистам бигӯм ки ман хушбахтам. Ки мехоҳад ки аз падару модараш дур боша. Ман намехоҳам ки меҳру муҳаббат набинам ё ман намехоҳам ки ин эҷа биём баромад кунам падару модари ман набинанд ё дар бари ман набошанд. Ман ҳамин чизам мехоҳам. ҳеҷ кас ахирсандиш аз падару модараш дур нест. воқеан. Аммо дар анҷоми суҳбат вақте ки ҳамон суҳбате ки мо бисёр дар мавриди он яъне инҷо ҳарф мезанем, шумо гуфта будед ки ман муайян кардам ин шахсро ва хурсанд ҳастам ки ашки ман дар мавриди ин шахс акнун ба анҷом расид. Шумо ҳоло ҳам дар ҳамин андеша ҳастед? аз як ҷиҳат аз пайдо кардани модарам дилам бигем ором гирифт. Ӯ чизе ки солҳо дар фикраш будам, эхтоҷон дар куҷоаш, серагиш на, чӣ кор кардестай, сиҳатан. Пайдо кардам, дидам ки сиҳату саломат ҳастанд, зиндагии обод доранд. Лекин бо аз як ҷиҳат дигаш то ҳозира мисол бигем маро ғамгин мекуна як мавзӯе ки бепарвотар ҳастанд нисбати шумо. ҳаминро гуфтан мехостед? шояд ки яъне ҳамон ҳиссиёте ки шумо доштед ва шояд интизории шумо ҳамин буд ки шояд модарам фикр мекард ки чӣ хешмо дафаҳмонам ӯ касе ки ӯ мехостанд ӯ кас ман набудам. ба ҳамин хотир ҳозир ман аз модарам дуртар зиндагӣ мекунам ва мехоҳам ки одами мехостагӣ модарам шавам ва бо сари баланд бигӯм мучаҷон ина ман ҳамун нафари мехостагиитим акнун дар канори ман бош. Шумо ҳоло бояд ба стандартҳои модари худ бояд ҷавобгӯ бошед. Ман дуруст мефаҳмам шуморо? Бале. Метавонед боз каме равшанӣ андозед? вақте ки ҳамон кас шудам баъд пурра карда мефаҳмонам. ин бештар чунки шояд сухани маро зиёдиҳо бовар накунанд, зиёдиҳо бигӯянд ки ба хотири ситора шудан ин кора кард. Лекин даруни ҳеҷ каса, дарди ҳеҷ каса ҳеҷ кас намедонад. ӯ чизе ки ман гузарондам ман худам медонам. дуруст. ба вуҷуде ки қасини соли хурд дорам, ӯ чизе ки ман гузарондам худам мефаҳмам. мехоҳам ки ҳамун нафаре ки очам мехостанд ҳамун кас шавам. ҳамқа гуфта метавонам. дуруст. яъне ҳоло бештар малакаҳои инсонро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд. Hard skills яъне малакаҳои техникӣ ва soft skills ин бештар маҳорати суханронӣ, бештар дигар яъне маҳоратҳое ки алоқамандӣ доранд боз бо дигар самт. дар масъалаи он чизе ки модари шумо талаб мекунад, ин шояд ҳамон молу мулк бошад ки шумо албатта баъдан ба стандартҳои модари худ ҷавобгӯ бошед. мо фаҳмидан мехоҳем. вақташ расад ака ҳама чиза мефаҳмед. шунавандагони азиз, мо аллакай Гулноза Хоҷаеваро баъд аз якчанд сол боз дар барномаи роҳатбар интизор мешавем то ин ки аллакай солро албатта посухро ба ин сол бигирем. Гулноза, чӣ нақшаҳо доред дар оянда? дар оянда нақшаҳо зиёд ҳастанд. ман яъне нақшаҳо зиёд мешаванд. шояд ягон лоиҳаҳои нав дар яъне ният доред, шояд сабти филми нав бошад ки аллакай дар он ҷо чамбараки филм аллакай дар дасти шумо мешавад, чун мо ин таҷрибаро бисёр мебинем. то ба анҷом нарасад филми хусури ман дар ягон силсила филми дигар бозӣ карда наметавонам. аллакай шартнома бисёр аҷиб. баъд як лоиҳаи дигар, лоиҳае ки бисёр маъмул аст миёни бонувон, миёни занҳо, туи ном дорад. дар нақшаҳо ҳаст. дар нақша аст. хостгорҳо омада истоданд? суоли оддӣ буд. шумо туи маъракаҳо гуфтед, ман фикр кардам ки хай шумо ровигӣ дар туйҳоя дар назар доред. ман гуфтам ҳа дар нақшаҳо аст. агар ман дар туи шумо ровӣ бошам албатта тахфиф мешавад, дар ин масъала ташвиш накашед. аммо ман инҷо масъалаи муҳимтарро пурсидан мехостам ки инҷо
яъне назди модари шумо меоянд, муроҷиат мекунанд? Чанд маротиба негуфтанд? хостгорҳо бетариф хостгорҳо зиёд ҳастанд. ва ин ҷумлаи тамом шудааст? Не, хостгорҳо зиёд ҳастанд, лекин ҳозир вақташ нест. ма бояд ҳамо як-ду нақшае ки дорам ҳамвора ба анҷом расонам, баъд метавонам бо фикри орому осуда оила барпо кунам. Наметарсед ки яъне чун як ҳарос нест ки миёни он шахсон ва умуман дархостое ки барои оиладорӣ омаданд, шояд онҳо шахсони хуб ҳастанд ва шумо онҳоро аз даст медиҳед ба қавле? Чунин одамони хуб рости ака дар зиндагӣ ай ҳар чӣ ки тарсидагиам, ай даст додагиам. Ба ҳамин хотир таваккал ба худо. Тарс умуман вуҷуд надорад. Бисёр хуб. Таманниёти шумо ба шунавандагони мо ва албатта мо хушҳол мешавем агар дар дигар рӯзҳо шумо ба назди мо биёед, меҳмон шавед, бидуни даъват ҳам имконпазир аст. таманниёти ман баҳри шунавандагон ин аст ки бигзор ҳамавақт сиҳату сарбаланд бошанд ва хушбахтӣ ҳамсафари ҳамешагиашон бошад. Саломат бошед. Дар мавриди хусурҳо чӣ гуфтанӣ ҳастед? Дар мавриди хусурҳо хусурҳо ба мисли падари ман сарфакор шаванд, ҳазинаи зиёдро дар хонаи худашон ҷамъ кунанд аз хонаи домод. хай гуфта намешавад, зиндагӣ дар кор мешавад. яъне чизе ки дар сериал бо хусусан хусурҳое ки танҳо ҳастанд, мисол ҳамсафари зиндагии худшона надоранд, хай дар кор мешавад, ягон навигарӣ мешавад. сабт кардем, навиштем, қайд кардем, ҳатман инро истифода мебарем. Сипос мегӯям шунавандагони азиз ки моро дар муддати ин аллакай 3 соат пайгирӣ намудед. Ташаккури зиёд ба Гулноза, албатта бо реҷаи шумо дар ин рӯзҳо меҳмони барномаи мо гаштед. Ташаккур мегӯем. Дарҳои радиои Азия Плюс ҳамеша барои шумо боз аст. ҳатман биёед дар дигар рӯзҳо. Имрӯз бо як нафар мард ба назди мо омадед. албатта ин махфӣ. ин мард акнун ин маълумот махфӣ нест. вақте ки мо акс мегирем дар Инстаграм ин мардро ҳам бовар дорем ки шунавандагон ва пайгирандагони Инстаграми радиои Азия Плюс ҳатман мебинанд. Саломату сарбаланд бошед. барномаи пагоҳ барномаи роҳатбар идома дорад ва дар мавриди Гулноза Хоҷаева аллакай мо якчанд маълумоти пинҳонӣ ҷамъ кардем ки ҳангоми даъват дар барномаҳои дигар ин маълумот ба мо лозим мешавад. ба ҳама хайр, саломату сарбаланд бошед.